If you know what is Colombia, you know Colombia is not Pablo Escobar. The hugely successful Netflix series Narcos has inspired foreign tourists to flock to the city of Medellin in search of his story, creating a demand for Narcotours. We want to know about Pablo Escobar. He did what he did to get his money, but he took care of his people. We want to see what that's about, and hopefully they'll have a good time. Are we gonna get to try some goddamn Colombian cocaine? That's all that matters. It's been 25 years since the notorious Colombian cartel leader Pablo Escobar died, but his image still casts a shadow over the history of the country. La Medellín de hoy no es la ciudad, la Medellín de Netflix. Mira, nosotros queremos un turismo que agregue valor a la ciudad, no un turismo depredador. What was your first point of getting information about Pablo Escobar? Narcos. Narcos. Some people say saw Pablo or see Pablo Escobar here like a Robin Hood. But for me, nah, he was a fucking asshole. Puro fuego es mi amor por ti. Look at you, Pablo Escobar. You tried to kill me a lot of times, but you can't. I win. Now you're on the ground, a piece and bones. Thank you very much, because right now I'm making money under your name. Carlos was a police officer in Medellin during Escobar's reign of terror, but these days he's a tour guide and is in high demand with foreigners. I went to meet him on his Escobar tour to see the city through the eyes of the tourists. The rooftop, when he died. The bullet who killed Pablo Escobar was a 9mm. Come over here to another side. I don't care who killed Pablo Escobar. The most important, he's there. Okay, that one on the left side is the Monaco building. Pablo Escobar had there in the first basement, we can say a torture room and a real prison. Pablo Escobar lived there in the penthouse. The rest of the building was empty because all the building was for him. These tours have been controversial. The Monaco building has become a symbol of the struggle between Colombia's past and future in an ongoing fight between city officials and tour operators. Han estado por encima los victimarios y no las víctimas. Miles de víctimas. Ese edificio lo voy a demoler en enero, febrero ya del próximo año, y en ese espacio voy a construir un parque en honor a las víctimas de la violencia. Entonces estamos cambiando símbolos de la ilegalidad por símbolos de esperanza. City officials would rather see visitors drawn to Colombian events that celebrate Colombian culture, like the Flower Fair, rather than the Escobar story. Entonces yo invito a la gente a que venga a Medellín, claro, que conozca nuestra historia, pero la historia contada por nosotros como institución, no por los que algunos manejan esos narcotours, que son los mismos que hicieron parte de esas estructuras narcoterroristas. Escobar's cartel made Medellin one of the most dangerous cities in the world. He paid hitmen around £600 for every police officer they killed, resulting in hundreds of deaths, as well as planting explosive devices which killed many more innocent people. Colombia is the country that has paid the highest price for the fight against the narco-traffickers. He was seen by many Colombians as a narco-terrorist. However, in Barrio Escobar, the district that Pablo Escobar built, residents remember another side of him. Este es uno de los rayos de los tiempos de Pablo Escobar, original. Pero mira la sonrisa que usted tiene cuando está hablando de eso. En mi tienda no vendo nada malo, solo artículos, recuerdos de él. Entonces es como, pues Pablo ya murió, ¿para qué vamos a mostrar lo malo? ¿Usted quiere mucho a Escobar? Lo admiro mucho a Pablo Escobar. Mire, yo soy un admirador de las cosas buenas de la gente mala. Escobar's lavish lifestyle and the violence of his time is well documented, but he also made sure that there were records of his community work.
His childhood friend and personal photographer, Edgar Jimenez, also known as El Chino, showed me where the people from Barrio Escobar were living before he gave them houses. Entonces la gente vivía en las basuras. Llegaba, la gente estaba ahí pendiente buscando a ver qué objetos de valor encontraban. ¿Qué puede hacer de dos niños? Los niños no tuvieron ningún tipo de estudio, no saben hacer absolutamente nada, solamente reciclar basura o ser delincuentes. ¿Tiene esperanza con eso? Bueno, no tengo absolutamente ninguna esperanza. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de este país. Aquí es mientras la gente no se eduque y mientras después de que se eduquen no se les ofrezca alternativas de trabajo, nunca vamos a salir de la violencia. Lo demás, todo eso son buenas intenciones, pero mientras sigamos manteniendo los niveles de inequidad y de desigualdad que manejamos, Colombia no dejará de ser un país violento. Although the violence in Colombia is much better than it was in the 80s and 90s, there are still issues linked with the history of cartels, drugs, and poverty. In Comuna 13, a neighbourhood that has had high levels of violence over the years, the mayor's office and the police are working alongside locals to try and break the cycle of violence. ¿Usted me puede explicar cuál es el objetivo de la marcha hoy? Claro que sí, el día de hoy estamos realizando una marcha por el conflicto que se está presentando en la Comuna 13 San Javier. Y ahora, en el momento, ¿está muy peligroso por aquí? Lamentablemente sí es peligroso, por eso es esta actividad la que estamos realizando, o sea, como mostrarle a la comunidad que hay una esperanza. Obviamente la historia de Pablo Escobar, como dices, es la historia, o sea, eso ya es pasado y la gente que estamos viviendo ahorita en estos momentos no queremos seguir viviendo una vida que se vivió anteriormente. Ahora lo que queremos son cosas diferentes, cosas bonitas para la comunidad. In 1991, Escobar surrendered to Colombian authorities in exchange for a guarantee against extradition to the United States. He built a prison for himself overlooking Medellin. Eso fue una bofetada muy grande que nos dieron, un dolor muy grande, pues yo lo sentí. Era mejor que me fueran pegado en la cara, porque es que fue el mejor apartamento Airbnb que yo nunca he visto en mi vida. El estéreo que tenía, el casino, la cancha de fútbol. Pues una cosa de locos, ¿no? Las camas, eso no era una prisión, eso era un resort. Nada de lo que hay acá en la catedral es original, todo es nuevo. After Escobar's death, the prison was destroyed and replaced by a monastery, and it's now a popular destination on the tours. Some of the companies giving Narcotours have been criticized for glorifying him, but for Carlos, who spent his career fighting the cartels, the tours are about something very different. Yo paso por ciertos lados y me acuerdo cuando venían detrás de nosotros, colocaron bombas, compañeros míos cayeron y toda esta cuestión. Yo escuchaba detonaciones de bala en mi cabeza. Sentía como si alguien viniera y me cogiera acá el cuello a matarme. Y encontré que haciendo el tour de Pablo Escobar, empezar a hablar me sirve como una terapia muy personal y además puedo estar ganando plática abajo. Y ahorita yo duermo, como se dice, duermo más que pipí de papa. Obviously, Narcos is really popular, and that probably encourages a lot of your tourists to come here. So, how do you feel when they talk to you about Narcos? I guess it helps with your work, no? That's true. It's a stigma. You know, Colombia is not Pablo Escobar. Colombia is coffee. Colombia is flowers. Colombia is Nairo Quintana. Is Gabriel García Márquez, Shakira, James Rodríguez, Ospina. J Balvin. J Balvin. Colombians are understandably very proud of their culture, and with this in mind, I went to speak to the mayor one last time at a huge concert where numerous Colombian artists were performing. Está lloviendo, pero hay muchísima gente aquí. Esto está lleno y la gente está feliz, aquí no importa la lluvia. La gente de Medellín es muy alegre y bueno, y es nuestra feria, vamos a disfrutarla. Medellín es la mejor ciudad. Y no soy de acá.
Medellín es una ciudad que vivió las peores épocas de violencia en la década de los 80 y las 90. Y la situación de hoy es una situación muy diferente. Nosotros queremos un turismo que agregue valor a la ciudad, no un turismo depredador.